Say Sheriff ko name kana ho na akwaji obi yiri wa yesen enye nokre. Abusia form akwa ba e de ba dwumadie we so ha ye Just Lovers TV and yes and dey kan am sure so be subscribe to Just Lovers TV. Wo subscribe ya me notification bell so de be ya information bia no wo so nsa ebetimi aka bi. Ye nua ye ba a che se ekoba se wo mu ekunu ya allegedly ewo ashama no. O ma me still na o kasa ewo yawo mu na ye sister a ye friend na ya Brefo ebe kan ewo ne page say abrantie no sabio wo kodi empranchi empra no kra nya se wono nko ane mpra wo na emo obi empra na che se wo kodi echi na eno ene nam so ma abrantie no ashamafo agi ne kra efi ne nsem ya o ma me aba be kasa ewo yawo mu ene ensem o ma me kan ye de boboja ni senti kam ho ne ekoti ensem no emra ni nyansa obeto bo no wenya abotre edi eti ensem no. Okay. Say Sheriff ko name kana ho na akwaji obi yiri wa yesen enye nokre. Sheriff, you posting no e bi ne ko sunyane. Na ofre me se ma e be 5 months course. Oh, 37. Na me see you. To ba 37 no. Wa be fie ba akọ asamba second one. Me trust third. Ana oba mama me do fie no. Na me nda no pa. Na dan for ba ko ba say. Ma good morning, me Sheriff. So Sheriff dey say we say oh 37 or so baby. My friend if you say Sheriff hu fa no to afa ne niam say odi ba na wasia ma no. Nti no omo friend line so bisa say ne ho tesen a. Line ko so won fa. Ti boy ni kan say na me so me friend line na e ko. E ba san so e na be o friend wo 37 no. On friend mam na me na kisa. O friend mam. Na mbuza ni say very ben na Sheriff free ho. So free ho no it. Na me see ye be check e o mu wie yansa no ko si ane. Onu ampo ne ko ja ne kwan. Na mbuza say o twan mo fro ka ansa na o free ho no so dey na ka na nyanya man to no free ho no ja. So na me hwe say o be banti na me frefre sa konto bia amfa. Na me san frege no. Me frege ni sa ono so mfa. Anche ena training teacher wo 37 ho no ankasa frɛ me say ma kuma to yem na bia Sheriff do station no empanyifo asan afrɛ no say bia on bɛkɔ baabi to asan ba fi say nkrofo bi ko fruity nti omo bo brass band we ni nti no menya aboten to obɛfrɛ check ahwe say oka ho a anokwana me ho aye me basa ade am ye kura me ho ne ma we sam da to a me san frɛ ono so oguso nti me de menya abotre ti ade na me ye no obi e betwam okwan so a ohwe ne phone so a na ohwe manim me baketa ne tinachi me fi say machi not o ye bibi wo ho na nkofo twam a omo hwe me sa no me hwe so nye hwe ti awa na me san nya akọ no so kasa free dem account na Sheriff maami ne na me se ai ashama nyefa no bi hu me na me so opese embla 37 dem account ho a meba no see you se me ba me ni panyi bi mra se me o kan sa na musa ne se ade me ba na ba ye boni bi na see you there bi na yoyo fo na wa ha no kra no Sheriff do nka ho to hu se de bi busa no question no se minjai na o man kasa beba o frame 9 o'clock no see anko bo 10:30 no maba ti bo 10:30 no mo mai na me ya me san frɛ wo no see you o mo ya benya o mbebo mama mi ya nche na me ba ko fi a jimilika frikon na hopi no si Sheriff o kan Sheriff no fenti na me sa de me ba na wu ana ti na nkrofo di jimilika be fi ante wa na me frɛ pensan frɛ panye ni se de me ma nkrofo kan sa me ba na wu no mo kan che no si o se wa be ka se bia no ma me nyintu no man ka se ba si o fe na te ne wa ha ye ku Sheriff na me se ye ku Sheriff se dent ni ku no onu obi kokunko se onu ni mu ntokwa kunko ana 37 ho ni ekunu ana afena mugusebusa question ni rough ansa na mpanifo ne bai tomo bai no na me sister obala siase odom ko obala so na omo amama ni ombebo ne se almost 13 sem bebre na akwa na papa panyi gusa se asem obegusa mo sem Sheriff otiase ana wawu
na mte sheriff ewu ene modern pa na enkrofo ka se sheriff ko ne yire ho ko ne ge ho ena wo ba na sheriff no kwa nko no obi a wo kwa kampe onyi yo 21 years onyi ye me na me na danfo me na me ndibia wo baba me ne nete ho me twi makwa no so gbogim me kom market man kwa ono no okokofa ne ma de brem sheriff ni bibia me minim sheriff on ko baby a onu kwa na baby na no akache omo ebo we say omo ko baby a yise panyin na fa phone frɛ me sɛ ma edo ba na ekosi me sɛ he na mode ne ko mbaba da ben onu aka sɛ kora obi na no akache me no e de ma no obɛkyia kora won hwɛ w'anim sɛ ne ti sisi fo mo ani sɛ wie school a onya adwuma yi ya ko training ba ya pass afi ade obeboa mi ana me so se de ba ya ban ni pa onti enye bo horma e wo se wi jaye o se o mama menye isi we de bi se we ya ban ni se re o nya di se ye na o de ma bofra no se ye kunu ku ya se timi bu so mo sente ye o mo ye mo ba ani ku ku ya se ya tin ko be tan ba bi akan se mo enfata fa kwala yi ho en se wonni mo wu ahwenna se na me de aba o obi nso de beba abusuafo ye da mo nyina ase se mo adagye ewo Just Lovers TV editie eyesa enkaiboi na nipa ko a yekoti ni eye sheriff abrantie allegedly wo mo ekun no ewo eye ashama ya nano ade a chese etwemu na omami a yekoti ni wutimi se okasa ewo ya mu fine eya omami ne be kasa ewo ya mu na part amami ne kan ya wutimi se eye ne ya pa wo se ne ba no sabi se wewu a onko enkokoda ganafo enja ne bano ma wonko da ewo eye asunjwe mu eye nana ya Brefo a chese wo ye djuma ewo eye angel ebe de betu ni social media platform said abrantie ne sabi wono so enyane ntiye se abrantie ne ekodi sabi obi empra echi na susu ampa se eya no krade sem se abrantie ne sabi o wokodi eye obi empra echi a okun bi ewo mu ana sabi sabrantie ni kodi eye obi empra echi ya me hu ni se okun bia enim because untumi enji obi kra emfi ni nsem just because ususu se one wo mpena eye den twempena odi wo mpena echi what must say sabi awarifo krampo achese ya wale na ya hye ne kawade na tena eye ne dan anompo no se ekoba se oba no krampo no sabio wokofa okunu echi a wono krampo wontimi anye ne kra emfi ne nsem ena wontimi nyi be ma na wone ne koye sa no so ekra emfi ne nsem na emo me fi se de wobetimi aye ne se wodi oba no ebeka koma na busua anase abrantie na woye sa no di ampo na obetimi aye no timi ye no he because eye wo yire ena ma ho kwan enti se susu ampa se de nsam a ekoso se abrantie no ampa se ebia woni obi okodi obi emprechi no me hu ni se enye kwan we so ena se eye ampa se sa na esi ya e wo se wo mode ne efa what ma se ena chese ye mu bia entimi enkyere ade a adekodie potin a etimi agi abrantie no enkwa efi ni nsem enti se wo bi ebeba betena eye social media na waka se abrantie no say any ene okoyeye ne santi ena chese wo mo age ne kra edi efi ni nsem dia na mesusu se entwe yie because obi di hye efi ni nsem ebusua ahwere wo mo ade say maami wo ha se boye mo brohuni wato ade edi ahwe ne ban ama ne ban etimi akọ school abedu eyesa empempenso we ama aye enumonyam hye edi amano se ne ban so ebedidi ni wo ma ne biedi no na ne ban efi mu yaya instead of se mo be babon aka ensem a eye enkranhye asem no na emu ensem ebisei ena chese mo kade a na chese ensabi entweyie na chese entweyie kura won sa asem ma me ne kan se enne na ono ni de efimu a wo chena bi so ebetimi aye obi ensusu bone emfa ma obi na emu nse hu se sabi obi apampemu ehye a ewo se wutimi efa nsuo edisi wudie hu ebia chena bi no eja na to nipa na pampemu no ebetimi atowo wapampem sa na wiase netie what matie se eja eto obi apampemu a ewo se wutumi sansuo edisi wudie hu ekubi se echena bi no wo ena eja na ebeto wapampemu adiya ya sei ato obatan a chese wo mobrohuni a wotoni kokoni kose a worehwe ne ma ama ne ba kwakopie mu ewo eye sojafo ho like military wenya kwenya okọ school
na se ni be firi mu ya sei ya sei ene wo se eye Ghana for some trofo mutimi eka moye sa kra na chese ma me ne kra no mo ma na rekwo no kra no chese efe kra na ginsem what ma say I was a Ghana yetimi ehwese de ye kasa asem ba ye hu se de yetimi eka asem conclude asem entete de obi kan ye and for when hu de hu ye na conclude asem no kasa se ni se na ete wo ye sa wanya de sanke koye wo a na ko obi kasa asem na kire wo a akebe ye wo ya akoye wo nti no wo nheda enti eye yawo na ewo mu no na so koye wo a ebetimi ka beti yawo na ewo mu no yesre ensembi se ebeto dwa ye hu se de keka no ensembi se ebeto dwa ye hu se de keka no se ento wa yesi da se ento wa da eto wa na obesole gina ho no abusua mede ma no esi wei ene ensem atwegu ewo eye abefo ahomatentan kese no so oba just lovers tv mede emu nchemu abesomo ewo ha se weni agijuma yedi ewo fidue mu hade a na mesre se wo de comment be comment section ho wi amia notification bell no for your next update a yedi ebrel sabre nsu de mesan so mako na makwakope eye ensem foforo a etwegu ewo eye abefo ahomatentan kese no so na me sha obota me saka bia mede emu nchemu ebeba abesom ewo ha se mesre fa wo comment section ase asama sabi yes sister na ya Brefo ekaen edimu anase enimu chewadwen e wo comment section na se ye so beto yebu eyeden about edi anuye edi ababema wo wie so a share video no ma enso eye afoforo so na wo muso entimi enhwede ekoso juma pa just lovers tv yedin e wo fidue mu hase sa bread ye beko na ya kwakodridwi mu bibi mu afifi mu avridwi mu asanso apensem foforo a etwegu e wo eye abefo ahomatentan kese no so na ye show bo se ye sanso ekebia ye de mu nkyiremu ebeba ababesom ye da obi bia se wo support just lovers tv ya dofo ahwefo yetiefo nyina yeda mu nyina ase se mo support just lovers tv enye mo a akasa mpempeso a just lovers tv ababedui anka yentimi enu ti yentimi famo na ase eni de biara da yeda mu nyina ase mo besanso ate ye kasima ebiem na mo jijidi wakunyem na trend just lovers for your next update a yede ebrel ye sure se ensema yede brel your next update no wankasa weni ebetimi age ho na mo ensema ye bobo hu mesre se obese wada ade kakra na wo so ade a kire wadwen ewo eye dwumadie we so abusua makrawo